Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama cikgu sekali lagi dalam siri ulang kaji kimia, satu hari, satu subtopik. Today we are going to discuss about preparation of salt. Okay, before we move further, cikgu nak ingatkan anda semua bahawa yang pertama sekali kita perlu tahu bahawa salts is divided into two groups, okay, which are soluble salt and insoluble salt. So di sini anak-anak semua perlulah memorize the solubility of salt. Contohnya, all NaC salt are soluble. What is NaC? Sodium, ammonium and potassium salts are soluble. Yang insoluble pula macam mana? All carbonate salt are insoluble except for NaK. Sebab tadi kita dah kata NaK adalah soluble salt. Okay, ada beberapa kategori lagi insoluble salt yang awak perlu ingat, iaitu kalau untuk chloride, insoluble saltnya adalah cekpah, lead, silver and mercury of chloride. While kalau salt tu adalah sulfate, yang insoluble salt adalah pantai cahaya bulan. Pb, lead, cahaya is calcium, while bulan is barium. So, lead sulfate, calcium sulfate and barium sulfate are insoluble salt. Okay. So, cikgu tak berniat untuk bercerita panjang tentang solubility. So, you have to memorize the solubility of salt first in order to know the preparation of the salt. Okay. So, soluble salt, okay, untuk preparation terbahagi kepada dua methods, which is yang pertama, jika salt itu sejenis garam NaC, okay, sodium, ammonium or potassium. So, jika garam itu terdiri daripada garam yang bermula dengan sodium, sodium chloride, sodium nitrate, ammonium chloride, potassium nitrate, potassium chloride, potassium sulfate, okay, yang bermula dengan NaK, cara kita nak prepare ialah we have to react the acid with alkali using titration methods. Okay, if the soluble salt is categorized, okay, under this category, which is bukan dalam kalangan NaK, that means dia bukan sodium, bukan ammonium, bukan potassium, tetapi contohnya apa? Zinc chloride, copper chloride, magnesium chloride, okay, apa lagi? Calcium nitrate, okay, yang soluble, okay, tetapi bukan NaK. So, cara kita nak prepare dia ada tiga cara. We have to choose between these three. Mana yang paling sesuai, okay, iaitu yang pertama ialah acid plus metal. Okay, contohnya kalau kita nak prepare zinc chloride, okay, salt, so kita akan gunakan asidnya adalah hydrochloric acid, metalnya adalah zinc. Kita juga boleh guna cara yang kedua, iaitu acid and metal oxide. Same salt, zinc chloride, kita gunakan hydrochloric acid with zinc oxide. Okay, dan cara yang ketiga adalah sama juga, itu acid and metal carbonate. So, bear in mind the metal oxide or metal carbonate adalah dalam bentuk solid in the form of powder. Okay. On the other hand, jika salt itu is categorized under insoluble salt, okay, cara nak prepare dia ialah menggunakan double decomposition reaction ataupun nama lainnya adalah precipitation reaction.
Okay, now we move to the step taken to prepare soluble salt, which is NaK salt. So macam yang cikgu sebut tadi, cara nak prepare dia adalah menggunakan reactions between acid and alkali. So, okay, kita akan perhatikan titration methods tu berlaku mengikut step apa. Okay, so referring to this diagram, okay, flow charts ini, so kita nampak bahawa they are using the titration method. So kita nampak ada conical flask, ada burette. Okay, so the alkali, okay, are poured into the alkali which is potassium hydroxide dalam kes ini akan poured into conical flask. So kita lihat gambar raja ni bahawa the conical flask is put on the white tiles, okay, white tiles, supaya perubahan warna yang berlaku nanti kita nampak dengan lebih jelas. So the potassium hydroxide solution is added with phenolphthalein. So di sini cikgu terang secara roughly sahaja. So prosedurnya awak kena tengok buku. Okay, tetapi by looking at this flow charts, kita boleh buat ayat yang lebih baik untuk dapatkan markah di bahagian prosedur. Okay, so the burette is filled with hydrochloric acid and clamped to the retort stand. Okay, so kenapa kita added dengan phenolphthalein? Sebab kita nak tahu berapakah volume of acid needed to completely neutralize the potassium hydroxide. Apabila kita tahu volume of acid needed to neutralize the potassium hydroxide, kita akan stop the titration and then throw away the mixture di sini. Sebab mixture di sini adalah phenolphthalein plus the salt produced, which is potassium chloride and water. So ini bukan garam yang kita nak. Okay, garam yang kita perlukan adalah garam yang without the phenolphthalein. So kita tambahkan phenolphthalein ni hanya untuk tahu the exact volume of hydrochloric acid needed to completely neutralize the potassium hydroxide. Bila kita dah tahu, so kita terpaksa buat another round, okay, without adding with phenolphthalein. So maksudnya kalau awak tengok yang kedua tu dan gambar rajah kedua ni tadi, okay, tak ada dah phenolphthalein ditambahkan, tetapi kita dah tahu volume of hydrochloric acid added. Okay, after that, the salt solution produced is transferred into evaporating dish. Okay, in this step, the potassium chloride solution is heated until perkataannya adalah saturated. Okay, so selepas dia saturated, we left it to cool to room temperature until the production of potassium chloride crystal. Ni bila dah sejuk betul lah. Okay, after that, macam mana kita nak collect the crystals? Okay, so the crystal ni, mixture ni kita akan filter. Okay, so yang belum menjadi kristal akan filtrated ke bawah. Okay, yang atas ni akan potassium chloride crystal ni akan kita dapat di atas ini. Lalu kita dry the salt between two filter papers. Okay, so di sini cikgu nyatakan beberapa perkataan penting supaya anda tidak terlupa. Okay, so untuk complete procedure, you may refer to the book. Di sini kita just nak tengok flow of the experiment. For the soluble salts which categorize under bukan NaK,
So, cara nak prepare dia, cikgu ada sebut tadi, ada 3 pilihan yang kita boleh pilih. Iaitu acid dengan metal, acid metal oxide, or acid metal carbonate. So if we refer to the diagram, so kita dapati reaction ini, flowchart ini ada berbeza sedikit dengan preparation of salt jika garam itu adalah NaK. Di sini kita tak gunakan dah titration. Kalau awak lihat, kita perlukan beaker. In the beaker, kita akan letakkan 20 cm³ of acid, and the acid is added with powder. Di sini dia gunakan metal oxide powder, which is copper oxide. The copper oxide powder is added until excess. So the reaction ni kita perlu panaskan. We have to heat the mixture so that the reaction berlaku dengan lebih cepat. After that, bila kita tengok the powder is no longer dissolved, so kita perlu filter the mixture to remove the excess metal powder. So di sini bukan metal copper oxide powder. So salt solution yang kita perlukan sebenarnya berada di bawah ini, namanya filtrate. So this is the salt solution that we want to produce. So the salt solution will be transferred into evaporating dish and heated until saturated. Kalau anda perasan, step memanaskan salt solution until saturated ni, dah sama macam reaction untuk garam nak tadi. Selepas salt solution tadi kita dah panaskan until saturated, we left it to cool to room temperature until the crystal are formed. And then after the crystal are formed, we filter the mixture to get the crystals. And then barulah kita dry the salt crystal or salt sahaja between two filter paper. So ada beberapa step yang terakhir, starting from evaporating dish until dry, tu adalah sama macam reaction preparation of NaK salt. For the insoluble salt, sebagaimana yang cikgu mention tadi, method to prepare-nya adalah is known as double decomposition reaction, or also known as precipitation reaction. So during this reaction, cikgu nak bagi satu contoh. Let's say kita nak prepare garam lead. So I need soluble lead salt, which is lead nitrate, sebab kita tahu bahawa all nitrate salts are soluble. Cikgu tambahkan dengan satu lagi soluble salt, which is sodium carbonate. So kita tahu NaK salt adalah soluble. So when we add two soluble salt, kita kena make sure apa yang cikgu tandakan dengan warna merah di situ adalah lead carbonate. So lead carbonate adalah insoluble salt yang kita nak prepare, because kita yang akan pilih what are the reactant that we want to use to prepare lead carbonate. So lead carbonate, sebagaimana cikgu cakap tadi, adalah insoluble salt, and another product of the reactions is sodium nitrate.
So, bear in mind, apabila kita pilih reactant untuk hasilkan insoluble salt, kita mesti make sure salt kedua yang terhasil, so another salt that is produced adalah soluble, so that kita boleh nanti asingkan kedua jenis salt ni dengan filtration. So, di sini cikgu nak include sikit tentang ionic equation. Okay, for the preparation of insoluble salt. Okay, so mula-mula kita tulis dulu insoluble salt yang terhasil, yang kita hasilkan tadi. Okay, so the ionic equation adalah ions needed to produce the salt. Okay, so lead ion plus carbonate ion to produce lead to carbonate. Okay, so this is the ionic equation for the preparation of this insoluble salt. Okay, let's refer to this diagram. So, preparation of insoluble salt ni agak senang sebab dia tak perlukan pemanasan. Okay, just mix the solution together. Okay, so di sini kita perlukan soluble salt yang pertama, which is barium chloride, diguna kat sini. Okay, measure and pour into a beaker. Okay, and then measure and pour the soluble salt number 2, which is sodium sulfate, and pour into the same beaker. And then jangan lupa filter. Okay, sebelum kita filter tu kita stir dululah so that the reaction occur faster and dia punya reaction tu berlaku lengkap. Okay, and then kita filterkan untuk asingkan macam cikgu cakap tadi, sebab tu kita perlu hasilkan satu soluble salt and another product is insoluble salt supaya kita dapat asingkan keduanya. Okay, menggunakan kaedah filtration. Okay, after that, okay, the insoluble salt akan terhasil di sini as precipitate. Kita perlu rinse with distilled water so that kita dapat precipitate yang lebih pure. Okay, selepas tu just dry the precipitate between filter papers. Okay, so dia agak senang lah preparation of insoluble salt. Okay, finally, cikgu akan tunjukkan satu contoh bagaimana kita jawab soalan preparation of salt. So, usually, preparation of salt ni selalu keluar dalam bahagian C, iaitu describe an experiment. Okay, so usually markanya 10. Okay, ataupun 10 lah. Okay, lately SPM terkini markanya 10. Okay, cuma yang kali ini sebab kita kurangkan sikit dia punya ni, cikgu just nak fokus on how to write the procedure. Okay, so lead 2 sulfate. Okay, soalan ni baik sikit, dia dah bagi tahu is insoluble in water. Therefore, kita kena tahulah kita nak guna method yang mana. Method double decomposition reaction lah. Okay, then dia kata describe the experiment to prepare lead 2 sulfate in the lab. In your description, include the chemical equation involved. Okay, so di sini cikgu nak nasihatkan anda gunakan, bila kita nak describe eksperimen, kita gunakan tips ini, iaitu tips A, B, C. Okay, nampak cikgu dah tandakan tu. A is for action, B is for bahan, and C for the container used. Okay, mungkin senang awak nak ingat tapi tak perlulah anda buat table form macam ni. Okay, ni just untuk cikgu terangkan kepada anda. Anda buat je ayat dalam
kertas biasa, lurus biasa. Okey, tak perlu buat table form macam ni. Okey, cuma anda perlu ingat, perlu ada A, B dan C. Okey. And then yang pertama, apa kita nak buat ni bila kita gunakan, kita nak prepare insoluble salt. Okay, first, kita perlu ada 2 soluble salt, betul tak? So, pilih. Okay, lactosulfate, kita perlu ada, nak prepare lactosulfate is the insoluble salt. So, kita perlu ada 1 soluble salt yang ada lead ion. So, kita kena measure and pour. Bahannya adalah lead nitrate solution. Okay, tetapi anda perlu ingat bahan perlu letak dia punya quantity. Okay, so bahan perlu include quantity. Okay, kuantitinya apa kuantiti ni? Kalau dia solution, so we have to include the volume and concentration. Kalau bahan tu adalah solid, so kita perlu include dia punya mass. Ataupun paling-paling kurang kita letak a spatula, half spatula. Okay, perlu kita letakkan kuantitinya. Okay, so in this case, cikgu gunakan lactonitrate solution. Cikgu gunakan volumenya adalah 50 cm3. The molarity or concentration adalah 1 mole per decimeter cube. What is the container used during this reaction? Paling senang, into a beaker. So, kalau awak perhatikan, ini adalah satu ayat yang lengkap. So, tak perlu buat dalam bentuk table form macam cikgu. Okay. So, yang kedua, kita perlukan another solution. Okay. So, sama ayat yang sama. Measure and pour 50 cm3, 1 mole per decimeter cube sodium sulfate solution. Okay. And put it into the same beaker. Or pour it into the same beaker. Okay. After that, kita buat apa tadi? Kita perlu stir the mixture. Nampak tak ayat cikgu? Stir action. Okay, apa yang kita nak stir tu? The mixture. Okay. And then, lepas kita stir the mixture, using glass rod. Ni bukan container lah, tapi kita letak apa yang kita, apparatus. Okay. So, then kita filter the mixture. Okay, kalau nak letak using filter funnel pun no problem. Tak letak pun tak apa sebab memang filter must be used filter funnel lah. And filter paper. Okay, and then next one adalah kita perlu rinse the salt or residue tadi. Okay, lepas kita filter, dia akan jadi residue dekat atas filter funnel. So, kalau kita rasa kita tak tahu perkataan residue ni, just use the salt or precipitate. Okay, in this case, residuenya adalah precipitate lah. And after that, kita mesti dry the salt. Okay, between filter paper. So, kita dah lengkapkan prosedurnya menggunakan teknik A, B, C. Apa lagi yang kita tak lengkap ni? Okay, in your description, include the chemical equation. So, please remember when you write the chemical equation, kita mesti balance the equation. Okay, that will give you 2 marks. So, altogether 8 marks. Okay. As simple as this. So, that's why cikgu kata, kalau kita nak buat prosedur, alangkah baiknya jika kita ingat semula the setup of apparatus. Just go through your nilam book or practical book. Tengok gambar rajah apparatus setup so that kita dapat tukarkan ke dalam bentuk ayat menggunakan teknik A, B dan C. Okay. Finally, okay, ada satu soalan untuk kita lihat sama-sama. Okay, dia minta suggest an acid, okay, used to prepare zinc chloride salt.
Okay, awak nampak tak dia guna asid kat sini? So, you have to make sure apakah jenis garam zinc chloride ni dulu. Adakah dia soluble salt NaK atau soluble salt bukan NaK ataupun adakah dia insoluble salt? So, ingat semula. Okay. And then baru baca soalan seterusnya. Write a chemical equation and describe a lab experiment to prepare the salt. Okay. So, jika kita ingat, kita akan dapati bahawa zinc chloride salts adalah sejenis garam soluble, tetapi dia bukan NaK. So, kita ada 3 pilihan cara untuk prepare the salt. Okay, so awak boleh pilih mana-mana satu based on this method. Okay, cuma asidnya yang kita kena mention. So, ingat, every time kalau jawab soalan kimia, mesti bagi specific answer. Lagi-lagi, soalan ni minta kita suggest the acid. So, please, jangan kata acid-acid je. Name the acid. Okay, so kalau kita nak prepare zinc chloride, so asidnya mestilah okay. So, please, siapa yang nak try, boleh try and then boleh PM ke Telegram cikgu macam biasa. Thank you very much. Cikgu harap perkongsian cikgu ni dapat membantu anda sedikit sebanyak. And sorry kalau penerangan cikgu agak terlalu panjang untuk anda. Okay. Assalamualaikum.